lagi di Segitiga baja racing sale guys. Oke. Ciamis. Bersama pesuara racing getek AWSO. Ini ada dua YouTuber juga ini. Ada ownernya Gestrek My Way sama pesuara racing AWSO. AWSO. Jangan lupa like. Tahun gitu. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa subscribe, klik and share. Wow, Knalpot Gp7. Dia langsung dicobiannya, dia langsung dipakai. Waduh, mantap. Langsung unboxing. Kena tuh, Ini tipe naon, GP7 tipe naon? Oh, Predator. Langsung unboxing, guys.
Engine stop aja. Nah, ayo dari kia anjir apa tuh dia? Dia lagi sama. Kalau makan pulang, pilih air